नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिरो यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 3 तारिख 2026 सोमवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिरो नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिरो नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय कैंप्र द्वितीय रजनी आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक बौल बौ। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र प्रथम रजनी मनोहरपुर पंकपाळ जाजपुर। आजिर नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय कैंप्र द्वितीय रजनी माणियाबंध कटक रे। आजिर नाटक भिलेन। अपेरा माहेश्वरी आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र चतुर्थ रजनी जनता मैदान वाजपेयी नगर सालियासाई भुवनेश्वर। आजिर नाटक तू हसिले भी लुह झरी पड़ुछि। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र चतुर्थ रजनी कुरुडा यात्रा पड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक चारि धाम तो पाद तले। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप्र पंचम रजनी रसुलगढ़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक तू बुझी पारिलुनी मते। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंप्र द्वितीय रजनी नतड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक तो स्वामी मोर कौन हेबो। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र चतुर्थ रजनी महात्याशुणी यात्रा कमिटी सालियासाई भुवनेश्वर। आजिर नाटक अघरी। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र चतुर्थ रजनी भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक पहाड़ सेपाखे प्रियार गाँ। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र चतुर्थ रजनी टमका जाजपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंप्र तृतीय रजनी अँला बेरेणी कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। यात्रा स्वर्णमहल तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 5 अगस्त 2026 रु 9 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। अपेरा जाग्यसेनी तार चलित वर्षर प्रथम कैंप 7 अगस्त 2026 रु 10 अगस्त 2026 पर्यंत। स्थान चांदमा जाजपुर रोड। अपेरा जाग्यसेनी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक सनातनी रो फाइनाल बीजीएम 5 अगस्त 2026 बुधवार। स्थान जखपुरा जाजपुर। यात्राश्री दरबार तार चलित वर्ष पई आखड़ा पूजा 3 अगस्त 2026 सोमवार। आज स्थान जागसरा पाटणा खंडगिरी भुवनेश्वर। सातशंख अपेरा तार चलित वर्षर प्रथम नाटक रिहर्सल चली। नाटक मार पणत श्रीमंदिर नेत। निर्देशना मनोज प्रधान। स्थान कुंवरपुर रसालपुर बालेश्वर। यात्रा नाट्य मंडप तार चलित वर्षर प्रथम नाटकर रिहर्सल चली। नाटक तू राजा मु राणी। रचना सुकांत मल्लिक। निर्देशना जोगेंद्र मल्लिक। गीत निगम मिश्र। संगीत मिहिर महांती। यात्रा दुर्गा मंदिर तार आखड़ाशाल
ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ପରଶୁରାମ, ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା, ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକରେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନ ତୁ ଫେରିଆ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ, ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ମନୋହରପୁର, ପଙ୍କପାଳ, ଯାଜପୁର, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 4 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବଳରାମପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କରଡ଼ା, ଜରପଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼, ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ, ନାଲକନଗର, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂହା, ଅନୁଗୁଳ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଢ଼ା, କଣିଆ, ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା, ହାଟପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।